guys, meron tayo nakuha booking dito. Kaka-out lang natin sa trabaho, no? Meron ditong galing Diliman sa may Teachers Village. 5 minutes lang to pick up. Ayan, oh. So, tawagan natin yung notebook nito. Tara na! Wow. Nangyari. Ganun. Bago natin ulit. Yun. Nice. Good evening ko sa Nagpamina. Yes po. Ma'am, hello ma'am. Good evening. Lalamog po ito, ma'am. Parang ano lang po. Carneo? Diona? Okay po. Dudas po yun dito po. Dyan. Okay. Sige ma'am. Ano po yung kukunin dyan, ma'am? Pagkain po. Sige ma'am. Sige ma'am. Kasi di sumasagot si Sir Carneo. Sige po, puntahan ko na lang po. Okay po, sige Sige po. Salamat po. So meron tayong travel dito na 4 minutes galing dito sa may UP Town. Medyo malapit lang to, 1.8 kilometers. So meron na tayong oras na 6:29 PM. By the way kasi yung kuyang ko kasi medyo malapit lang doon sa Bagbag. Deliver natin dito Tandang Sora lang, medyo malapit lang din doon. Sasabay na lang natin pa uwi. Tamang taway, pa uwi na tayo. Alright, kaliwa tayo dito. Parang ito ata. Maraming tao dito. Nakita ko na, idol. Dito pala. Carneo. Ma'am, lalamog po. Carneo. Ito po. Tama pa, chika ko, ma'am. Yes po. Thank you. Okay, ma'am, ito na po. Carl. Thank you. Ay, sir. Shout out. Ano pangalan mo? Di. Sige mo. Salamat. Ha? Ano page mo? Iyako. Ay, ito. Wait lang. Mapalo natin yan. Salamat, sir. Ito, sir, oh. Ito. Ayan. Ay, salamat. Sige, sir. Thank you po. Thank you.
Siguro direkta na natin to. Pagkain eh. $20 mga idol. Head toward Maginhawa, then turn right onto Maginhawa. Medyo malapit lang. Kaya lang medyo traffic ngayong oras na to. Abutin tayo ng 25 minutes dito. Kalayaan ng daan dal. Rekta na natin to kasi pagkain to. Alright guys, meron tayong travel dito na 7.0 kilometers 19 minutes. Bakbak na natin to, let's go. Dito daw eh. Hello sir, good evening. Good evening. Sir, nandito na ako sa drop. Sir, saan pa kayo banda sir? Ano to, sir? Lalamove po sir, Lalamove. Okay. Yung pagkain Yung po. pagkain. Oo. So, may tindahan, sir. Doon ka na? Itong tindahan na maliit dito sir. Oo, sir. Yan lang. Sige po, sige po. Sir Carl? Sir. Ano lang to sir? 97 lang po. Ay, salamat sir. Salamat sa tip sir. Bigyan pa tayo ng tip ni sir na 20 pesos. Sana oil. Lagyan natin ng review. Good attitude. Yun o. Wallet pa kaya tayo. Meron pa, 25 pesos. Alright. Basta tayo.